Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa akramil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sepo, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, sedaja para dewan asatid wal ustadzat, sedaja para wali murid, wali santri, para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, hafidhakumullahu ta'ala wa ra'akum. Alhamdulillah, beten kaula panjenengan sedaja paringi kesempatan sareng ajuna Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermujalasah, bermuwajahah dalam kesempatan sepenuh kelaban barokah Kak Dinto dalam rangka haflatul imtihan wal ikhtibar Lailatul Musamahah dari anak didik beten kaula panjenengan sedaja semalar moga sedajanah kengeng ilmu sebermanfaat teti orang semektah ilmu sebarokah teti orang sesoleh solehah fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Para rabu sebatan kaula muljaaki intina acara sebedah nang malam semangkin Kak Dinto adalah acara Adua aki potra potreh beten kaula panjenengan, adua aki anak didik beten kaula panjenengan kelaben selametih ilmonah selametih pendidikanah sebab potra potreh beten kaula panjenengan neka ampon menjalani masa-masa pendidikan selama setahun tepungkor. Si ampon a sekolah, ampon a madrasah, ampon ngaji, ampon nyari ilmu, maka tantonah parloh bagi beten kaula panjenengan untuk nyelameti tengka semuljah Kak Dinto sopajah sedajenah paringih keselamatan sareng Gusti Allah amin Allahumma amin. Ben parloh beten kaula panjenengan sedajah kaoningin bahwasanya potra potreh beten kaula panjenengan nekah ampon menerima pendidikan sesae, ampon mempelajari pelajaran setetih manhaj, setetih lalampa dari para guru mulai dimen, mulai zaman salafus soleh sesuai kelaban ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga perlu penting untuk beten kaula panjenengan sebagai rangka ikut andil dalam mendukung prestasi-prestasi seampun eka oleh sarang anak didik beten kaula panjenengan Kak Dinto nikah beten kaula panjenengan parloh mengetahui bahwa menabi karo pendidikan, menabi karo ceri akhlak tapeh beten kaula panjenengan sedaja sebagai orang seponah, sebagai walinah, otabah sebagai gurunah beten kaula panjenengan sedaja loktoman atua akin maka sedaja pelajaran Kak Dinto tetih sia-sia naudzubillahi min dzalik. Karena penting selain ngajarin, selain mendidik nikah bedah lebih penting boleh nikah atua akin sepanjang masa selalu mendoakan
potra-potreh beten kaula panjenengan selalu mendoakan murid-murid beten kaula panjenengan kelaben arpen si paling sae, kelaben arpen si paling tinggi. Sebab Kak Dinto juga si menjadi contoh si ampun elam paneh sareng ajuna Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para nabi, para rasul si ampun tapongkor Kak Dinto mereka setajah bisa berhasil dalam mendidik dalam berdakwah sebab pada santak juga tuanah bedah nabi ota berasul seekak dimah pendidikan epon saya dakwah epon mantep cara ngajak orang Kak Dinto ampun sampurna tapi dari segi doa Kak Dinto ki kala kelaban carana Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paserah Nabi Nuh alaihi salam Nabi Nuh Kak Dinto 950 tahun ada wah ke masyarakat ngajar masyarakat mendidik masyarakat tapi seberhasil Kak Dinto namung belum polo orang mungkin ki banyakan santri nang Kak Dinto iki belum polo orang 950 tahun mungkin tok madrasah ki oleh 10 tahun depak 100 tahun 950 depak punten ki kilo depak sangat seket kimun pah depak lene ke 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam adidik berdakwah ngajak masyarakat tapi dari 950 tahun seeka oleh mun ebitong nikah karo belum polo kejak le belum polo Kak Dinto 950 apa napa sebab di antara cara dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam lo akatih carana Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katipun apa? Mon Kanjeng Nabi Kak Dinto ada wah lain bi Nabi Nuh. Mon Nabi Nuh cara ngajar, cara ngajak, cara ngaji Kak Dinto sampurna sistematis ongguan. Bahkan Nabi Nuh Kak Dinto siang malam lakonah wa inni da'autuhum litaghfira lahum lailan wa nahara. Bahkan Nabi Nuh Kak Dinto siang malam ia cek ngangkui cara on-laon mareh, ngangkui cara kajah mareh, ngangkui cara alos mareh, ngangkui cara gigir juga mareh. Setajah metodologi pembelajaran, setajah cara untuk dakwah mendapat ajarannya Gusti Allah Subhanahu wa taala ni kelastari ikhlakoh sareng Nabi Nuh tapi yang terjadi mereka umat Nabi Nuh nikah sajen jauh, sajen cermet, ben sajen becik dek Nabi Nuh alaihi salam. Apa napa? Sebab Nabi Nuh enale kena ampun mentok, ampun depak de akhir, lumare kapi cara-cara yang kui nikah Nabi Nuh pah ngocol, situng debuan beliau adebu diceritakan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beliau adabu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Debuna Nabi Nuh alaihi salam ya Allah cek pakariaki orang-orang sekafir nang alam dunya Kak Dinto lepah patade gapi, paancor gapi, patee gapi. Apa napa? Innaka intadharhum karena mon ki sampai akare ki beda orang kafir maka orang kafir Kak Dinto la yalidu illa fajiron kafaro. Deki mon andi anak bekal kafir ki kiyah. Bekal kafir juga. Mon andi anak situng bajingan pah andi anak tuti bajingan juga. Situng maling andi anak teti maling juga. Situng orang lo gena andi anak teti orang lo gena juga. Apa napa mek Kak Dinto karena Nabi Nuh nika namung dakwah secara metodologi, dakwah secara pendidikan saos, dakwah secara ngajak saos, tapi tade arben secek tinggi nah da ajunah Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bidah sareng Gusti Kanjeng Nabi. Mon Kanjeng Nabi kak dintok cara dakwanah tidak sekeras Nabi Nuh. Lok terlalu eka biaki bi Kanjeng Nabi eka laon mololo mon dakwah Kanjeng Nabi. Tapi dalam atenah Kanjeng Nabi kak dintok enalekanah apangki orang-orang enga Abu Jahal, orang-orang enga Abu Lahab. Abu Jahal atau Abu Lahab nikah potongan orang-orang semon ebelai sajen megelin. Potongan semon iajarin nikah sajen gendeng. Ane kebanyak murid-murid seenga nikah sajen iajarin sajen bingung. Sajen tambai kelas sajen ngantok. Sajen peketat sajen meleng. Nah ini kebiasaan golongan Abu Jahal. Beda nengkin tok iki. Kimpon cek lebala. Nah nikah ketika Kanjeng Nabi apangki orang-orang ketika dintok nikah Kanjeng Nabi ageduih perasaan dalam atena beliau ageduin arpen dek Gusti Allah beliau adebu fa inni arju an yakhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa lam yusyrik bihi say'a. Debu na Kanjeng Nabi lo papalah Abu Jahal lo keneng lo papa tapi deki anak ang mek pola bedese beriman nak foto na mek pola bedese atoro kompoyah mek pola bedese endek dek tang ajaran ben ongkuan gara-gara arpen akatika dintok gara-gara doa seampun dilontarkan sareng Kanjeng Nabi da ajunah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal mosona Kanjeng Nabi selo endek iman sekali lakona karo megelin Kanjeng Nabi meloloh lakona karo lanyala dek Kanjeng Nabi meloloh neka andi anaknya mana Ikrimah kak dintok teti salah situng sahabat teti salah situng pengikut Kanjeng Nabi sepaling taat alhamdulillah. Nah melana dari kak dintok pun apa yang menyebabkan hal tersebut? Yang menyebabkan hal tersebut pola dakwahnya Kanjeng Nabi ne kebedah didikannya ne kebedah tapi tua ne kalau kalatan des mun Nabi nu gela karo dakwah meloloh tua lo setandes Kanjeng Nabi se Kanjeng Nabi dakwah tandes ngajar tandes pendidikannya hebat sae tapi doa dari Kanjeng Nabi ne kalau kalah sae benareh ben malam Kanjeng Nabi selalu nyoon da ajunah Gusti Allah Subhanahu wa taala sopajah bedah orang-orang sekeluar dari sulbi mereka orang-orang kafir, orang-orang seberiman, orang-orang seatoro da ajunah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben akhir ongkuan Abu Jahal mosonah Kanjeng Nabi, pamana Kanjeng Nabi si amoso kemoso bi paman gak dintok lo nyaman ke berek ke timur karena si andi ko besah tapi Abu Jahal Abu Lahab nikah enale kana andi anak ang nyaman derroh bedese maca durroh bedese maca derroh nah kak dintok menjadi salah situng sahabat bine se sampai Kanjeng Nabi tibi sangat membela beliau karena Sayyidah Darroh kak dintok orang seiman orang seatoro dek lampanah Gusti Kanjeng Nabi ben akhirah di akhir hayat beliau Kanjeng Nabi ada wah kak dintok namung sekitar 23 tahun karena Kanjeng Nabi yang kak teti Nabi umur 40 Kanjeng Nabi seteh umur sebitek telok Kanjeng Nabi umur sekitar sebitek berarti 20 tahun setelah beliau berdakwah nikah toron situng ayat yang membanggakan beliau sebeten kaula panjenengan seteja sami-sami hafal Gusti Allah Subhanahu wa taala adebu dalam Al-Qur'an nang sorat terakhir sorat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dabunah Gusti Allah Muhammad mon ledetang pertolongan dari Gusti Allah mon ledetang pembukaan futuh
dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dek been ngetela banyak manusia berbondong-bondong masuk de agama seebek tabi been, maka deguna Gusti Allah fasabbih bihamdi rabbika, maka been kotuh mocih ajunah Gusti Allah kalaban nyebut alhamdulillah. Wastaghfir tapi been kotuh nyoon sepora kieu dek Gusti Allah, kotuh istighfar juga. Innahu kana tawwaba, karena Gusti Allah nika maha menerima taubat. Artinya apa? Nang akhir-akhir hayatnya Kanjeng Nabi, beliau bisa neremah banyak umat yang berbondong-bondong sampai atosen ebu norok agama Kanjeng Nabi. Nikah bene pola nah metodologi na meloloh, bene pola na dakwah nah Kanjeng Nabi meloloh. Kanjeng Nabi ada dakwah nikah paling jauh dari Mekah ke Taif tolak, dari Taif abeli pole ke Mekah, dari Mekah hijrah ke Madinah, dari Madinah paling perang jauh kak dintok yan bu. Tapi orang-orang seneremah de agama na Kanjeng Nabi nikah setejah negeri Arab seekak dimah luasnya kak dintok hampir satu benua, oneng benua sampean. Napa benua nika? Iki lagi sebon benua nika iat tasa negara segene nika nyamana desa kampung geluh, mari kampung desa, mari desa kecamatan, mari kecamatan kabupaten, mari kabupaten gubernur, nih gubernur provinsi, mari provinsi waktu gubernur. Ini paling ring sepuluh lo madrasah lambe nika. Jadi mari provinsi negara leiat tasa negara nika nyamana benua, bedah benuanya mana Asia, bedah benuanya mana Afrika. Tomande pak, benua kim masih tomande pak, benua Madura gi, bedah benua Madura nika. Bukti nah neng man kiman bedah orang Madura. Nah nika satu benua neng etanah Hijaz, nika setejah atoro de lampanah Kanjeng Nabi, de ajarannya Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi lok toman depak. Bahkan selastarina Kanjeng Nabi seteh, ketuan na seteh, tapi malah umat teh sajen banyak. Biasa nah ponduk kak dintok, ota berpendidikan kak dintok, mon kiain nah sesangat masyhur pah romoro tade biasa na santri na aku orang. Mon la teh kelaban penerus selok patih seterkenal lambe. Nika biasa na santri na aku orang. Tapi khusus de agama na Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi na seteh, tapi ajarannya sajen luas de pak man kaman sampai de pak de Madura. Padahal neng Madura lok toman erabuin Kanjeng Nabi, ngonceng Kanjeng Nabi pe lok toman. Tapi mek bisa setejah tempat-tempat nengkak di maasaos nikah mesteh bedah bahkan banyak bahkan teti mayoritas menjadi umat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa? Sebab tuanah Kanjeng Nabi. Padahal dari segi metodologi, dari segi dakwah nikah biasa. Orang ada uang kilo pati ada uang paling mentok dakwah nang ceramah nang pengajian, itu pun tepak nang pengajian kadang beda setedung, kadang beda si main HP. Lelo anu sekali, lelo efektif sama sekali dakwah kak dinto. Tapi mek bisa pakun banyak orang seatoro de lampana Kanjeng Nabi neka pola nah kekuatan dari doa. Nah titi doa kak dinto tak bisa eremeakin apa napa, sebab para nabi sebelum Kanjeng Nabi nikah ampun mencontohkan ben ecerita aki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contohna akati Nabi Ibrahim alaihi salam sering tenggulah acara tenang man kak diman Nabi Ibrahim kak dinto setiap tero sesuatu, setiap adua tentang sesuatu beliau lok toman cecer dari atu aki nak potoh. Contohnya Nabi Ibrahim kak dinto nalekana tero tetia orang seongku ahli solat, maka Nabi Ibrahim adua Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas salat, ya Allah petetiaki abtina orang se acu menengaki salat. Tapi tuan Nabi Ibrahim lo ambukan kak dinto. Ki lanjut bi Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati, nak poto abtinah juga ya Allah peteti orang se ahli salat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah terima aki doa kak dinto debuna Nabi Ibrahim. Enalekanah Nabi Ibrahim teroteti orang se tunduk, orang se pasrah, orang se Islam de agama na Gusti Allah. Nika Nabi Ibrahim doa, Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah petetiaki abtina orang se pasrah, orang se tunduk, orang se atoro de agama na ajunan. Lo ambukan kak dintok Nabi Ibrahim ki lanjut tuana wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Benak poto abtinah cukan petetiaki orang se pasrah, orang se tunduk, orang se Islam de agama nah ajuna. Bahkan Nabi Ibrahim enalekana oleh hadiah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala paringe situng persembahan, situng kemuliaan dari Gusti Allah gara-gara Nabi Ibrahim kak dintok mareh yuji cerita akin sareng Gusti Allah wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Enalekana Gusti Allah maringeh ujian dek Nabi Ibrahim kelaban banyak-banyak kalimat, kelaban banyak-banyak perintah, fa atammahun akhirnya Nabi Ibrahim kak dintok bisa menyelesaikan ujian tersebut. Nabi Ibrahim iuji paringi cobaan, paringi banyak tes. Pas Nabi Ibrahim berhasil melewati tes-tes kak dintok, ujian-ujian kak dintok, maka ponapah debunah Gusti Allah langsung maringin hadiah dek Nabi Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imama. Debunah Gusti Allah Ibrahim been biingko berina situng hadiah, been biingko pedetiah pemimpin dari seluruh manusia. Jadi pantesah orang mon mare ujian nikah merstenah paringen hadiah napa pole ampon berhasil melewati ujian kak dinto. Iki pada bi ki puruh. Karena ki puruh bisa jawab ujian-ujian kelaban saya, maka pantesah paringen hadiah, paringi penghargaan, paongke di atas panggung, tanya aki siapa dia, terus siapa dia sampai kol 12 ki puruh nih. Siapa dia no bode 10 kali ki puruh. Nah kak dinto ini menunjukkan bahwasanya orang seampun berhasil melewati ujian ini kepantes muljaakin. Siapa nih kecukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enalekana berhasil melewati ujian-ujian dari Gusti Allah, akhir muljaakin kelaban bentuk ponapah bentuk kemuliaan dari Gusti Allah dan Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim beun biengko epetetiah pemimpin, epetetiah imam, epetetiah panutan dari setuju manusia. Enalekana Nabi Ibrahim neremah hadiah kak dinto, neremah penghargaan kak dinto. Ponapah jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bene malah asa kalangkong. Mon mungkin nak anak seampon berprestasi enalekana paringin hadiah kila sekelangkong aja habis ampon. Tapi mon Nabi Ibrahim punten beliau lo malah asa kelangkong tapi ki sempat untuk ngarep perkara lain. Ponapah debuna beliau terus saki cerita nah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, qala inni ja'iluka linnasi imama, qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim ajawab enalekana oleh hadiah kak dinto, Nabi Ibrahim ajawab qala wa min dzurriyyati, nak poto abdina juga ya Allah paringi penghargaan. Padahal nak poto Nabi Ibrahim kilo oleh ujian, kilo oleh betina tes sama sekali. Tapi Nabi Ibrahim ampon akan luih kelaban arepen kak dinto sopajen nak poto nah juga paringi penghargaan dari Gusti Allah. Nah artinya apa? Artinya Nabi Ibrahim kak dintok bisa tetih Khalilullah, kekasih nah Gusti Allah sepaling agung apa? Karena beliau cek santaang duaang, cek tanda setua nah. Bahkan bi Gusti Allah epedetih tidak ada satupun nabi yang diutus setelah zaman Nabi Ibrahim kecuali mesteh merupakan nak potonah Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nabi Ibrahim andik putranya mana Ismail dadi nabi. Andik putra Ishak dadi nabi. Nabi Ishak andik putra Yakub dadi nabi. Nabi Yakub andik putra Yusuf dadi nabi. Nabi Yusuf andik teretan 11 asalah leng meleng tapi karena atobat akhirnya menurut sebagian ulama juga yang kak dadi nabi. Bahkan setelah nabi mulai dari Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya sampai Nabi Isa nih kesetujuan. Nah, walaupun dari golongan yang berbeda-beda, dari bangsa yang berbeda-beda, tapi setujuan nikah merupakan nak potonah Nabi Ibrahim. Artinya barokah tuan Nabi Ibrahim banyak orang-orang seakhir yang kak juga dadi nabi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang paling mulia setunya kekasih nah Gusti Allah si nomor situng, manusia nomor 1, orang se paling sempurna, orang se paling mulia yang kika dintok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enalekana beliau etanya akin apa napa Kanjeng Nabi mek bisa cek mulia na ketika dintok. Mek bisa cek agung ketika dintok cek hebat umat bisa paling banyak, kemudian syariat bisa paling langgeng, kemudian kitab Quran kak dintok sampai semakin baca, bahkan setuju prestasi seampun eka oleh sarang Kanjeng Nabi nika penyebab kenapa ternyata Kanjeng Nabi aja tibi dalam situng hadis debuna beliau innama ana da'watu abi Ibrahim. Engkau bisa ada iyariyah keng barokanah tuanah tang bapak seanyamah Nabi Ibrahim. Nah ini menunjukkan bahwasanya doa kak dintok tak oleh remehakin, tak oleh yang kene, tak oleh yang ada efek sama sekali, ada perlonah sama sekali. Karena beten kau lepan jenengan saja mungkin walaupun tetap andi arepen saya dek potra-potre, andi arepen saya dek red moret, tapi arepen kak dintok tidak pernah ditampakkan neng esaben arena, neng esaben sujud, neng esaben wirid, neng esaben munajat dek Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga nah doa kak dintok mungkin parloh tambah parloh semakin banyak sareng beten kaula panjenengan sebab debunah Kanjeng Nabi saking kuat doa kak dintok debuakin la yaruddul qada illa doa. Tada sebisa ngobe takdir kecuali doa. Beda orang setakdiraki gendeng seumur hidup nika bisa itu penter benih kelaban ia curi meloloh sajian gendeng, benih sajian ketat sajian gendeng, tapi sajian santa itu aki lepas santa aki tampil ngaki doa gak dintok. Jadi sehingga hubungan antara guru dan murid, hubungan antara orang sepo dan anak ini kejak karo tentang material, guru bi murid hubungannya karo tentang absen, papan tulis, utawa penjelin, utawa meja. Tapi hubungan guru dan murid nikah kotu lebih spesial yaitu hubungan doa. Sebenarnya kecukan orang sepo bi anak cek karo hubungan neke tentang belanjaan meloloh, cek karo tentang nyanguin meloloh, ngelambii meloloh, meringakan meloloh punten. Nikah tetap penting tapi beda seiat tesakadin tok orang sepoko tuh benarenah lo toman kaleb dari atua aki anak. Namilana dari kak dintok nang dalam acara semalam semakin haflatul imtihan penampilan prestasi potra-potreh beten kaula panjenengan seampun bisa melewati ujian, bisa melewati fase pendidikan neke seteja malar muka epetetia orang semektah manfaat, epetetia orang sesoleh solehah, epetetia orang seselamat, epetetia orang sepenuh kelaban barokah ben membanggakan orang seponah mebunga gurunah tetih orang se menjadi penyebab tebuka ang rezeki beten kaula panjenengan seteja, tetih orang se menyebabkan beten kaula panjenengan selamat pagi nang hari kiamat. Amin Allahumma amin. Cuman lo cukup amin melolo. Kotu atu hati ibi. Mun karo amin
ki tepak imtihan meloloh setahun sekalian mentana banyak. Nah ini ketua benda sekone. Nah jadi benda beten kau lepan jenengan minimal adu aki anak adu aki murid kak dintok ben marina bejeng lema bektoh keremen fatihah. Jadi marina bejeng si guru nekah ngabsen murid teh cek karo absen tepak masuk kelas meloloh tapi absen ben marina bejeng sebut nyaman tung situng pak kirime fatihah ini ke minimal maksimal ingki tirakatin pasain terus beri dua-dua si macem-macem cek buambu pokok adu aki potra adu aki potre adu aki murid nikah se menjadikan mereka semua menjadi orang-orang yang berhasil menjadi orang-orang sekerat tuh iya junah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngereng untuk semakin karena ampuan malam beten kaulah bekal ngahirnah acara Kak Dintok kelaben pemausan doa malar moga sedajana terima sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa alihi ajmain. Hadza rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma qina syarral zalimin Allahumma qina syarral hasidin bima syi'ta wa kaifa syi'ta rabbana iftah lana futuhal arifin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ja'alna wa jami'a ra'ayana fima ta'akhir khairan mimma madha mimma taqaddam rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabtah wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kak ditok dari beten kaulah karang lebih nyoan suara Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.